Sesi kedua, tanya, jawab ya. Dan sesi ketiga, taking picture with girls and family ya. Oke, mungkin kita langsung saja. Nih Ibu Megan, she is ready with her story. So, ya, saya persilakan buat Ibu Megan. Yes, please, Ibu Megan. Oke. Well, saya mau mulai dan cerita sedikit. Kami sangat suka perpustakaan. Itu tempat yang favorit anak-anak kami waktu kami ada di Amerika. Itu biasanya tempat yang pertama mereka mau kunjungi waktu kami kembali ke Amerika. Jadi saya senang sekali untuk melihat perpustakaan ini. Luar biasa, banyak buku, banyak yang menarik di sini. Caps for sale. Topi terjual. Once there was a peddler who sold caps. Dulu ada penjual yang menjual topi. He carried them on top of his head. Dia bawa semua yang terjual di atas kepalanya. First, he had on his own checked cap. Yang pertama, dia memakai topi sendiri. Then, a bunch of gray caps. Kemudian, topi-topi yang abu-abu. Then, a bunch of brown caps. Kemudian, beberapa topi-topi yang coklat. Then, a bunch of blue caps. Kemudian, beberapa topi-topi yang biru. And on the very top, a bunch of red caps. Dan di atas semuanya, topi-topi yang merah. He walked up and down the streets, holding himself very straight so as not to upset his caps. Dia berjalan di jalan dan dia sangat lurus supaya tidak ada topi pun yang akan jatuh. As he went along, he called, "Caps! Caps for sale! 50 cents a cap!" Dan sambil dia berjalan, dia berteriak, "Topi, topi terjual, 1000 setopi." One morning, he couldn't sell any caps. Satu pagi dia tak bisa jual topi pun. He walked up and down the streets, calling, "Caps! Caps for sale! 50 cents a cap!" Dia berjalan-jalan dan dia terus berteriak, "Topi, topi terjual, 1000 setopi." But nobody wanted to buy any caps that morning. Nobody even wanted a red cap. Tidak ada orang pun yang mau membeli topi pagi itu, termasuk topi yang merah. And he sat down very slowly under the tree and he leaned back little by little. Oke, jadi dia duduk hati-hati di bawah pohonnya dan berbaring sedikit demi sedikit Against the tree trunk so as not to upset the caps on his head. dan dia berbaring di samping pohonnya supaya tidak ada topi pun yang jatuh. They were all there, so he went to sleep and he slept for a long time. Semua topinya ada, jadi dia tidur dan dia tidur sangat lama. When he woke up, he was refreshed and relaxed. He looked to the right. No caps. Dia lihat ke kiri, ke kanan. Maaf, dia
dia lihat ke kanan, tapi gak ada topi. He looked to the left. Dia No lihat caps. ke kiri, tapi tidak ada topi. He looked in the back of him. Dia No caps. di belakang dia gak ada topi. He looked behind the tree. Dia lihat ke belakang pohonnya, No masih caps. tidak ada topi. Tidak ada topi. Then he looked up in the tree, and what do you think he saw? Kemudian dia lihat di atas pohonnya, dan apa yang kalian pikir dia lihat? On every branch sat a monkey, Di setiap ranting duduk seekor monyet. and on every monkey was a gray or a brown or a blue or a red cap. Dan di atas kepala monyet-monyetnya adalah topi merah, topi coklat, topi biru, dan topi abu-abu. Nakal! They stole it. Katakan kembali kepada dia. The same thing. Now he felt quite angry. Dia semakin marah. So he stamped his feet and said, "You monkeys, you give me back my caps." Dia menginjak kakinya dan katakan, monyetnya kasih topi kembali kepada saya. But the monkeys only stamped their feet at him and said, Tetapi monyetnya katakan kepada kawan dia sambil mereka menginjak kakinya. By this time, the peddler was very angry. He stamped both of his feet and said, "You monkeys, you give me back my caps." Jadi sekarang penjualnya sangat marah dan dia mulai melompat dan katakan, kasih kembali topinya. But the monkeys stamped both of their feet and said, Tapi monyet-monyet mereka lompat juga dan katakan, At last, he became so angry that he pulled off his own cap and threw it on the ground and walked away. akhirnya penjualnya menjadi sangat marah. Dia ambil topinya sendiri, lempar ke tanah, dan dia berangkat keluar. Just forget about this. What do you think the monkeys are gonna do? Yeah. Juga keluar pertanyaan Iya. untuk Miriam dan Grace juga tanya. Ada Grace, ada Miriam. If they have Hi, questions girls. for you guys, I told them they could ask that too. Ya, mungkin ada yang malu mungkin ya mau bertanya. So I have questions. Jadi boleh dibacakan. Ayo, siapa yang mau tanya nih? Miss Ana sudah persiapkan beberapa pertanyaan. Mungkin ada yang mau? Oke, Bang Anta. Sekali lagi. What is your name? Oh, he asked you what is your profession? Good job. Yeah. Okay. Well, saya ibu rumah tangga. Okay. Jadi saya di rumah dengan 3 anak. Oh, that's nice. Saya kerja sebagai dosen. Jadi pagi ini saya memakai baju ini dan saya mengejar mahasiswa-mahasiswi saya. Okay. Jadi ya, Ya, jadi Ibu Mega itu anak-anaknya semuanya homeschooling kids ya. Actually, some of the students here are from common school, but some of them are also homeschooling. I have some of my students like Tayla and Lula and Kaka, Atta, Tati. So there are also homeschooling students. Okay. So they came to the library for every Tuesday and they learn with me. It's like this girl. Yeah. She's going to be an athlete Wow. oke. and she plays badminton. Only one question. Mau tanya yang mana kira-kira tuh? Di sana sudah siapkan. Yang mana, Bang?
saya suka sekali. Itu suka. Jadi ada hutan di teras. Ada hutan di teras ya. Pak Bre ada hobi yang khusus juga ya? Ya, saya sangat suka main musik. Jadi saya main gitar dan alat musik yang lain juga. That's amazing. Ada yang khusus sama seperti yang Brad? Ini pertanyaan favorite food. What is your favorite food? Jenis buku yang saya sangat suka, tapi juga saya sangat suka buku agama seperti Alkitab. Jadi itu dua jenis buku yang saya sangat suka baca. Kalau saya suka yang bahasa Indonesia fiction, sama fiksi. Saya suka buku yang membuat saya tertawa. Saya hampir bisa mendengar karakter-karakter dari buku-buku karena itu mengingatkan saya waktu saya kecil. Jadi ya itu favorit saya. Oke, I think sudah mungkin ya untuk dua sesi. Tadi Ibu Megan sudah bercerita ke kita. That's a very nice story ya.